मुस्तफ़ा ज़िक्र चैनल के नाज़रीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से हो। आज हम ऐसा विर्द, वजीफा और ऐसा तरीका लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं कि इंशाअल्लाह दुनिया की कोई भी बीमारी हो, चाहे जिस्मानी या रूहानी बीमारी हो, इस तरीके कार पर अमल करने के बाद इंशाअल्लाह 7 दिन अमल करने के बाद सूरह रहमान और अल्लाह के जिक्र की बरकत से वो बीमारी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। इसका तरीका कुछ यूं है कि सबसे पहले एक मरीज या चंद मरीज, अगर 2, 4 या 5 मरीज हों तो सब अपने साथ एक एक गिलास पानी का लेकर शीशे के गिलास में लेकर सामने बैठ जाएं और सूरह रहमान शरीफ की तिलावत को आंखें बंद करके सुने और उसके बाद जो जिक्र दिया गया है अल्लाह का, उसको दिल की गहराइयों से सुने कि आपका दिल भी अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है। और उसके बाद उस पानी पर आंखें खोलकर 3 बार फूंक मारें और जो भी बीमारी हो, चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी हो, उस नियत से फूंक मारकर पी लें। और ये अमल सुबह, दोपहर और शाम या फिर रात 3 बार करना होगा इंशाअल्लाह। 7 दिन के बाद आप डॉक्टर को दिखाएं और टेस्ट वगैरह दोबारा करवाएं। इंशाअल्लाह बड़ी से भी बड़ी बीमारियां, कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस और नफ्सियाती बीमारियां इंशाअल्लाह इस अमल से दूर हो जाएंगी और दूर होती आई हैं सूरह रहमान के समाअत करने की बरकत से और उसके बाद अल्लाह को दिल से पुकारने की बरकत से। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तरीका समझ आ गया। और अगर 7 दिन बाद बीमारी में कुछ फर्क पड़े और पूरी तरह से शिफा याब ना हो तो एक मर्तबा और 7 दिन इस अमल को जारी रखें। एक बार और 7 दिन इस अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाह 2 से 3 बार इस तरीके पर अमल करने की बरकत से इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला बड़ी से बड़ी बीमारियां जिस्मानी, नफ्सानी, वो इंशाअल्लाह दूर फरमा देगा। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला ततग़व फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वदअहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल-फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न
من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات وما في الأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن
فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله 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 الله
Allah, 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 Allah.